Jotana Chabani Chibai Sungoranawa Astuklay Mene Kisha Balukha Jota Basalayui Tini Oranigo Je Tipramatha Party ni TWF ni Songsajak the mass joining program Oranigo Paimanjak Paika Chini Bubagra His Highness Maharaja Pradut Kishore Manikka Bahadur Debarma Boni Ayub Bana Ayub Lok Thak Hini Honane Bangi Chung Jota Basalayui Waisha Waitam Bana Sini Bubakara Ayub Lok Thak Hini Basai Holenai Jota Kisah Basa Baidi Ang Jota Na Koijau Ang Honai Ani Logai Jota Hamba Jadi Handi Bubakara Ayub Lok Thak Bubakara Ayub Lok Thak Bubakara Ayub Lok Thak Jotana Hambai Tabo Tini ni Uje mass joining program mass joining program Ama organized Khaika TWF mass joining program Tini Oranigo Chinaro Chief guest Hisabe Manjak Khaika Chini Bubakara His Highness Maharaja Pradut Kishore Manikka Bahadur Debarman Te Oranigo Fai Manjak Khaika Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Honorable Chairman Te Lady Chairman Honorable Executive Members of Tripura Tribal Area Autonomous District Council Honorable MDCs Honorable MLAs Honorable former MLAs Te TWF ni President Vice President Secretaries all members Te Jota village committees ni और नेवाजारा भाई मंजा फैनाय बरफ जतनो आनि साक बायथां ते प्रमथा ते TWF निङै निरक जतनो हामबाय ते चबानि चिबाय याफारो आं अरनिगो प्रमथाव जয়েন खालायनायनि जमानि खालायखा Bonang kisah saya kena rusinai, je recently, that is 31st May 2025, retirement thangka, Abraham Secretary to the Government of Tripura, they CU hisabang tangmani, bone pore retirement thangka, bone pore Maharaja, Anor Rinishaka. Je jara administration samtangui experience ganang qualified educated borok tipramatha bhai join khainani nangu hainamangi bana ringka bana sakha hanggang agriculture tini tipramatha party ni TWF ni songsajak o program Ang Oranigo Tipramatha Party as a warrior of Tipramatha I have joined from today. Ang wansogo je Tipramatha Party ni ang ekjon warrior ebong जों जत warriors आंबो निरनि बिसंगनि खरकसा आं warrior हिसाबै तिनरनो जॉइन खालायखा तेजपुरा मैडम रो honorable minister of Saitanga that there is an woman in every success of a man kintu tini
There are thousands and thousands of women behind me, with me, and therefore, I am the luckiest warrior in Tripura Matha, and I will be successful in our mission. Ini sung naikangka orang Maharaja Kirit Maharaja Bir Bikram Manikkani Sabia sung orang Khombawa sung Cenglaika sung joton saimana je Tripurani itihas 5025 বছর পুরানা ইতিহাস এবং ত্রিপুরানো 184 জন রাজা শাসন খাইলাঙ্কা 184 নি পরে মহারাজা কৃত বিক্রম 185 তম যিনি বর্তমান রাজা যিনি বর্তমান ভুয়াগ্রা হিজ হাইনেস মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মন বা 186 তম রাজা এবং অরণিগণ যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য যত সাহেব যে হি ওয়াজ দ্য মডার্ন আর্কিটেক্ট অফ ত্রিপুরা তে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য অনেক ইমাং লুকলাং মানি তঙ্গু মহারাজা কৃত বিক্রম কিশোর মানিক্য ববহাইন অনেক ইমাং লুকলাং মানি তঙ্গু এবং আং নিজে ব্যক্তিগতভাবে I can see all 184 kings in our Maharaja Pradyut Kishore Manikya. I can see MBB Maharaja Bir Bikram Manikya in our Maharaja Pradyut Kishore Manikya. I can see Maharaja Krit Bikram Manikya in Maharaja Pradyut Kishore Manikya. Borong nije imam tonglang mani, borong nije vision tongmani, যে মিশন তমানি মন সাকসেস খাইনানি বাঙ্গই তিনি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য जों যত ত্রিপুরা সানা দুলি অরণ্য গছনা মো থাংনানি ফাইখা হানি বাঙ্গই তাবো जों যদি 76 ইয়ার্স আগে जों নাইনে খামকা যে ত্রিপুরা রাজ্য অরণ্য এক কালে ছেলে ইন্ডিজিনাস বরফ মেজরিটি তমানি তাও মাইনরিটি নি থাকা তাও ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ডেমোক্রেটিক প্রসেস তাও অরনগ ডেমোক্রেটিক প্রসেস অরনগ গভর্নমেন্ট ফর্ম কিন্তু যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপমেন্ট গানি কক তমানি যেভাবে আগমনানি কক তমানি বহাইকে ইংয়াখ বা ইংলিয়া যে কোনো পার্টি তব গত 76 ইয়ার্স যে সরকারের গঠন খা যে ডেমোগ্রাফিক এবং জিওগ্রাফিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট গানি কক্তমান ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিক দিয়া তে হিউম্যান রিসোর্সেস তব जों नायका हके त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे एरिया टोटल त्रिपुरा नि जे जियोग्राफिकल एरिया बने 68% होगा एडीसी एरिया हो ते 35% of the population एडीसी एरिया को तंगो इनका जेबाबे स्टेट डेवलपमेंट का किंतु मेजर एरिया major geographical area and 35% of the population are being neglected. Are geographically infrastructure development ya the human resource dig dia nai kham khabar tabuk chini baraf. This is the age of politics, this is the age of development, this is the age of participatory development, this is the age of participatory politics hini hujau tabo je tabo development ni prosne bishes kai human resources. What is our contribution? Indigenous boromni in the process of development chini contribution tama শুধু মিনিস্টার তংকা ঠিক আছে কিন্তু in the administration
प्रशासन TCS officers, IAS officers, IPS officers, TPS officers, जेबो तंगनानि कक आसुत क्रेंगि दंखा हायने बाङै human resources तो हायनो equally development खालायनायनि जे गभर्नमेन्टनि जे दायित्व दङो बो अंयाङि दंखा हायने बाङै निरक जत साइमानो किछुदिन आगे महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक्य स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट का एवं ओरिएंटल IAS एकेडमी बर्ण दायित्व रजाखा जे चीनी बरक शुद्ध चीनी बरक या on the basis of merit 40 जनाना स्क्रीनिंग टेस्ट नागै इंटरव्यू नागै बरन IAS UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन नि बाङै कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नि बाङै बरन तैयारी खालायनायनि बाङै बा महाराजा चिनि बुबाग्रानि इंटरवेंशन मा खालायजाक दङो ताबक 40 जनाना IAS कोचिंग रजागै दङो अमर सत्य जे ताबक त्रिपुरा सेक्रेटारिएट सर्विस हंदी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन ने बिसिंतै खलायजेदांगनान कक्तमनि सिनि बरक इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिनि बरकनि कंट्रीब्यूशन खूब कमङै दंखा हायनि बाङैनो तिनि अ प्लेटफर्म जदिओ आमा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ओ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ आं कायसे अपील खालायनानै मुसुगो जरा जत ब्रै बदलनि रिप्रेजेंटेटिव्स रक दङ बुमा बरक रक दङ जे सुदु जों पॉलिटिक्स खालायगांखे नंया जिनि जे ह्यूमन रिसोर्सेस दंमानि बनतै जों इमां लुगनानि बरना TCS अफिसार खालायनानि बरना IAS अफिसार खालायनानि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चिनि कंट्रीब्यूशन तंगनानि नांनाय ते आं कक सालिया जे ते कक थायजाथायनि सायाव आं सेस खायनाय ताबो जे चिनि जे मिशन चिनि जे मिशन ओ प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै जों ताबो मिशन जों तैयारी मा खायनाय ठीक मा खायनाय व्हाट इज मिशन व्हाट इज विजन विजन होनाय दि ताबो जों इन द लास्ट 76 years आगे त्रिपुरा राज्य तमा तंगमानि ताबक बाहाय तंगनाय बाहाय तंग ते बुसकांगो तमांगनाय ओ जे विजन ना नायै जों मिशन तैयारी खालायनाय जों मिशन तैयारी मा खालायनाय आपातत आं आरो नों जेटा सानानाय माने जे जोंनि मिशन तंगनाय 2026 and 2028 आं सानानै मुसुगो जे next 2026 ADC election the pramathani leadership jodi council form khlaimaka kai amo sudu 2026 Tripura tribal areas autonomous district council of power of haike nangya je next 2028 assembly election bahaket the pramatha government form khlaimanai that should be our vision, that should be our mission, and to achieve our mission, through our vision, it is possible only under the guidance and leadership of our Bubagra Maharaja Pradut Kishore Devarman. Wanang Vishwas Krai. Haine bangino. So ADC go power of Haifana. We have to build up public confidence that Tripura Matha is capable of administering in the state also. Jodi jong amlai o public confidence jodi jong build up thaimaya hangkai it is next to impossible to come back into the power. Kang asa khlayu je tini jara nego Tripura Matha political party go TWF jara leadership roi tongaina they should build up the public confidence
they should contribute individually and collectively in the party public confidence that yes, Tripura Matha also can run the state. Tripura Matha can run well in the Tripura tribal areas of the Madhya Council. As this is described as the age of politics, we may not be interested in politics, but politics is interested with everyone. On the basis of our experience, vision, on the basis of our vision, the mission, we should be united, we should stand united. United, definitely we will be able to achieve our mission. In TWF, ano platform rokha, hani bangino TWF no balai hambai, te joto leaders, joto representatives tongnai, bornang joto na khulumung janogo, te bornang hambai ma janogo. Sate sate আজকে যারা আমার সঙ্গ হয়ে বিভিন্ন বিসি থেকে আগত 900 ভোটার্স যারা এখানে যোগদান করেছেন, ত্রিপুরা মাথা পার্টিতে যারা যোগদান করেছেন, তাদের সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি নমস্কার জানাই, ধন্যবাদ জানাই, সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং তারা ভবিষ্যতে আমাদের সংগ্রামে আরো বেশি বেশি করে লোক এখানে অংশগ্রহণ করিয়ে যাতে আমরা আমাদের যে মিশন, আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা আমরা যাতে সাকসেস করতে পারি, তার জন্য আপনারা সবাই প্রচেষ্ট হবেন এবং আপনাদেরকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন নমস্কার জানাই। ও কয়েকটা সাগৈ হাই এনে অরণ্য যারা ফাই মানজা ফাইনাই যতন বিশেষ খেলাই চিনি বৌয়াগ্রা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা হামবাই আনর নিগ প্ল্যাটফর্ম রমানি বাঙ্গই আনো অর জয়েন্ট খেলাইনানি বাঙ্গই আনো স্টেজ রমানি বাঙ্গই হাকে যতন হাই দেওয়াইসা খুলুম জানগই হামবাই জানগই আনি কগরম থাকা যতন হামবাই খুলুমকা ত্রিপুরা মাথা আয়োগ লক্ষং চিনি বৌয়াগ্রা আয়োগ লক্ষং